Guys, good morning. Happy Sunday tanan. So, malipay ta ko guys ba nga adlaw nga Sabado or Domingo. So, di man gyapon ta malipay no. So, bahala na lang guys no kay para gahapon guys nang labar ko. So, naka 300 ko. May na lang kay need man jud tag kwarta. So, kaisa ra nas pamilok guys ang 300 pag uli na ko ipalit na mog sudan. So, nalipay na sa good guys kay wala man jud ko nagamon so ipeta og sudan. So, mga anak nya nangaon ni among saluhan. So karon guys adlaw nga Domingo mang general cleaning na sad ko dito sa kong amo kay sa isa ka buwan kaduha ra man ko moadto, so at least mag-abag-abag na sa kanang need nato kada adlaw no. Malipay na lang sad ko kay nang abag-abag ba nya ting klase na ako'y makutkuot kay gasto biya kayo nya lima akong estudyante. So kuanan jud ta diskarte lang jud ta basta kaayuhan lang. So mo na nga moingon sila nga musugot ra ka nin ana ang laba ko ana maron, pero makaingon ko guys nga kanang hinahanglan man ko, so ako ning kayahon nya muna biyaan nato tong mga anak diri sa tumbalay nya kita nangita tag kwarta. So ato lang sana sila ampo nga kanang maayo lang ilahang kuan kanang pagbili nato sa ato ang panimalay. So mo na nga magampo jud ta kanunay no nga giyahan ta niya. Oh, more to siya guys, always og laban ta kanunay. Salamat sa inyong paghuman og tan-aw sa akong video, pag-like ug pag-share. I love you all.